ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलाधाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ गुड इवनिंग एवरीवन Okay, so we'll do a review of the Pradhanika Rahasyam from 16. Maybe Sadhana, can you do one half, and Soumya, you can do the other half. Sadhana is there? Or Soumya is there? Yes. Yes, I'm there, Rajeshji. You want to do the review for the Pradhanika Rahasyam from 16? Or I can try, Rajeshji. Mahavidya, Mahavani, Bharati, Vak Saraswati, Arya, Brahmi, Kamadenur, Veda, Garbha, Chadhishwari. Go ahead, sorry. Paused. Okay, I can continue from Yeah. 6. All the way to the end, yeah. Yeah. Ato vacha Mahalakshmir, Mahakalim Saraswatim, Yuvam Janayatam Devyo Mithune Swanur Rupataha. Janayatam. Second line, second word. Janayatam. Janayatam. इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी सासर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्री पुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरिञ्चति धाता रीत्याह तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह मातचतं स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने श्रीजतसः सृजतसः एतयोरापि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेत I'm not able to say that. Shvetangam Chandrashekaram Janayamasa Purusham Janayamasa Purusham Mahakali Sitam Striyam Saraudras Shankarasthanus Kapardi Chatrilochana Trayi Vidya Kamadenus Stri Bhashak Saraswara Bhakshakshara Bhakshaswara Bhakshakshara in English it is showing as Bhashak. That's why. Yeah, Bhashakshara. Bhashaktara. So that's why I was getting confused. So Bhashakshara Swara Saraswati Striyam Gaurim Krishnam Cha Purusham Nripa Janayamasa Namani Tayorapi Vadami te
विष्णु कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्धारी शुभाग शिवा. Sundari, Shubhaga, Shiva. Okay, in English it's given as so sorry. Sundari Shubhaga Shiva. 1 minute. Yeah. Evam yuvataya sadhya purushat sattvam prape dhire chakshush manto nupas yamti netarat tad vido jana brahm Netare tat vido janaha. netare. Okay. Netare tad vido jana brahman Janaha. janaha ब्राह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीं नृपात्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं And the first letter, Brahmane. Okay. ब्रह्मणे. Okay. Oh, ब्रह्मणे. I said ब्राह्मणे. So, स्वराय सह सम्भूय विरिञ्चो विरिञ्चोण्ढम् Ajijanat. अजीजनत बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यावान् अन्धमाध्ये प्रदानाडि कार्यजथाम् अभुनृपां महाभूतात् मखं सर्वं जगत्स्थवर जङ्गमं Sthavara स्थावर जङ्गमं स्थावर जङ्गमं पुष्पोषपालयामास तालक्ष्म्या सह केशवः साञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मी. Yes, Sadhana. I think so. So in English, when you're seeing it, right, it's very hard because they just put one A. They may not put two A's when it is a A. So Okay, the only way is you have to listen to the recording and see what is a double R in your English script versus a one R, right? okay, Because a lot of words I'm seeing you're adding an extra R when it's not there, and you're not adding R when it is there. okay, So I think that's the challenge with English. So just make sure you get you because that script is hard to read in English. So yeah. okay, keep going. Yeah. महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमहीश्वरी निराकर च साकार सैव नानाभिध Dhanabrit, नाभृत् Dhanabrit, धानभृत् नमं तारि नम- नमं नामं Namantare, नामां तरेर् निरूप्य निरूप्यायस नामा न नान्यने केनचित् Namna, Nanyena Kenachit. नाम्ना नान्येन केनचित् इति श्रीमार्कण्डेयपुराण प्रधानिकरहस्यम्. So I can do the next one. I think we did unto stanza 12, I believe. Yeah. वैकृतिक रहस्यम् त्रिगुणाता तामसी देवी सात्वकीया त्रिधोदिता त्रिधोदिता सा 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 शव सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा नाशार्थं यां तुष्टा वां भुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जना प्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया Three sounded Trimshal Lochan. त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्ट्रासा भीमरूपापि भूमिप रूप सौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रेयः खड्ग बाण गदा शूल चक्र शङ्ख
भुषुण्डिभृत् परिघं कार्मुखं शीर्षं निश्च्योत निश्च्योतत् रुधिरं दैत्यौ दधौ ईशा सा वैष्णवी माया महाकाले दुरत्यया आराधिता वशीकृत्य पूजा कृतश्चराचरम् Second line. Vashikuryat puja kartushcharacharam. वशीकुर्यात् आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् Kartushcharacharam. पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो या विभूता मतिप्रभा त्रिगुणा मितप्रभा सर्वदेव शिरेभ्यो या सर्वदेव शरीरेभ्यो या विभूता मितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्य रक्तपादा नीलजङ्गोरुन्मधा सुचित्र எட்டு வரைக்கும் தான் பண்ணுவோம். Only marking still 8. Oh, 8? Oh, okay. Somehow I wrote till 12. Okay. No worries. Okay. Sorry about that. Okay. So let's continue from 9 then. Let me see who we had. Lakshmi, you can be a student, and Madhu, you can be a student. Yes, stanza 9. Suchitra Jaganachitra Mal. It's one word, sorry. Suchitra Jaganachitra Malyambhara Vibhushana Chitranulepana Kanti Shoti Rupa Saubhagya Shalini. Suchitra Jagana Chitra Malyambhara Vibhushana Chitranulepana Kanti Rupa Saubhagya Shalini. सुचित्र जगना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी सुचित्र जगना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी सुचित्र जघना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलीपना कान्तिरूप सौभाग्यशालिनी सुचित्र जघना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलीपना कान्तिरूप सौभाग्यशालिनी अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्र भुजा सती आयुधान यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः put ich sound दक्षिणादः करक्रमात् अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्र भुजा सती आयुधान यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करक्रमात् अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादः करक्रमात्
So, like we just saw last time, they started talking about the forms of the various devis who are actually there, and the one of them here they're beginning to talk about Mahalakshmi who is there, and that's what she's saying here is in Ashta Dashabhuja. So although she has thousands of arms, she's worshipped as someone who has got 18 arms, right? And next one, it will talk about what she has in each of those 18 arms. We saw earlier about her appearance, right? Saying that she has a very clear face. She had like a blue arms, the chest is white in color. She's got a red color middle part and red color feet and blue color thighs and all of that. So it's just describing the looks of that Mahalakshmi who's there. And now next several stanzas talks about all the different weapons she has in her 18 hands. Akshamala cha kamalam banosihi putta banosih kulisham gada chakram त्रिशूलम parashuhu putta parashush shanko ghanta cha pashakah अक्षमाला च कमलं बाणो सह कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शंको घंटा च पाशकः अक्षमाला च कमलं बाणो सिक्कुलुषं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः अक्षमाला च कमलं बाणो सिक्कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः अक्षमाला च कमलं बाणो सिःकुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः अक्षमाला च कमलं बाणो सिःकुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर दंडश चर्म चापम पान पात्रम कमंडलुः अलंकृत भुजामेभिर breaking at the ra bhujameभिर आयुधैहि put आयुधैः kamalasanam. So she's sitting on kamalam, she's sitting on a lotus. शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनाम् 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 सर्वदेवमयीम् ईशाम् सर्वदेवमयीम् ईशाम् Mahalakshmim, you can break at that ma there. Mahalakshmim imam nripa पूजयेत सर्व लोकानाम sa devanam. Some books have devanam, so just add a there if you have devanam. So sa devanam prabhur bhavet. सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीम् इमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् सर्वदेवमयीमीशा महालक्ष्मीमिमां नृपा पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् सर्वदेवमयीमीशा महालक्ष्मीमिमां नृपा पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् सर्वदेवमयीम् ईशां महालक्ष्मीम् इमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् सर्वदेवमयीम् ईशां महालक्ष्मीम् इमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्
the first 7 stanzas or first 6 stanzas, it talked about how that Mahakali is one of the versions who has come, and then it talked about the description of that Mahakali, saying, Bhima Rupapi, the one who is very fearful, and Khadga Bana Gada Shula, all the things that she is carrying and how she looked. Then the next 6 episode of stanzas talked about Mahalakshmi, the one who got rid of Mahishasura, right? So chapters 2 and 3. And then what she did. So next it talks about Mahasaraswati, who gets rid of Shumbha, Nishumba, and all of their commanders and everything. That's the next set of stanzas. So Gauri Dehat Samudbhuta Ya Satvaika Gunashraya, pure Sattva, Sakshat Saraswati Prokta Shumbhasura Nibarhini, the one who got rid of Shumbha. Gauri Dehat Samudbhuta Ya Satvaika Gunashraya Sakshat Saraswati Prokta Shumbhasura Nibarhini. गौरी देहात् समुद्भूतया सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी गौरी देहात् समुद्भूतया सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी Dadau Chashtabhuja Bana Musale Shula Chakra Bhrite Shankam Ghantam Langalam Cha Karmukam Vasudhadipha. So the first Mahakali who came, they said she had Dasha Bhaktra, Dasha Bhuja, Dasha Padanjana. She had 10 arms, she had 10 faces, and then she had 30 eyes. That was a description of the Mahakali. Then previously we saw Mahalakshmi was one who had Ashta Dasha Bhuja. So she had 18 arms. So this is Dadau Cha Ashta Bhuja. So this Saraswati has 8 arms. So that is a description of given, and then what she's having in her arms. Dadau Chashtabhuja Musale Shula Chakrabhrite Shankam Ghantam Langalam Cha Karmukam Vasudhadipam. दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिपा दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिपा दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भ मतिनी देवी शुम्भासुर निबर्हिणी. This is the one who got rid of Shumbha and Nishumba. एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमतिनी देवी शुम्भासुर निबर्हिणी. एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी. That the first word is a sound, esha. Okay. एषा. Yeah. Ityuktani Swarupani Murtinam Tava Parthiva Upasanam
Jaganmatuhu, put F, Jaganmatuf, Pritagasam Nishamaya. So next set of stanzas, you don't have to necessarily understand it, but like we said, you know, this Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, and then we saw in the previous chapter how from each of them a male and a female version came out, right? We saw different combinations, and then they all formed a pair. So what the next set of stanzas are telling is when you're worshipping it, if you have all of these idols in your house, let's say you have a Shiva Parvati photo, you have Lakshmi Vishnu photo, you have Brahma Saraswati photo, then you have this Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati photo or idols, how you have to place them relative to each other in terms of the worship. Okay, so that is what it is talking about. It talks about how on next several set of stanzas, it talks about, you know, you have to keep this Mahalakshmi in the middle, and then you have on the left of that Mahalakshmi, you have to keep Mahakali, and on the right of that Mahalakshmi, you have to keep Mahasaraswati. So that is how they all three will be seated in the front, and then behind them are the three couples, right? So Brahma, Saraswati, Vishnu, Lakshmi, and all of them, they will have to also be seated in a particular order. So it just talks about the placement of all these deities relative to each other when you have all of these deities and then you're doing the puja to them. That's what next set of things are going to come. Ityuktani swarupani murtinam tava parthiva upasanam jaganmatuhu, put a F, jaganmatuf pritagasam nishamaya. Ityuktani swarupani murtinam tava parthiva upasanam jaganmatuf pritagasam nishamaya. इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिवा उपासनं जगन्मातुः पृथकासां निशामया Lakshmi, the second line. Jaganmatuf pritagasam. जगन्मातुः पृथकासा इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिवा उपासनं जगन्मातुः पृथकासां निशामया I'm hearing Jaganmatuhu. I'm hearing Jaganmatuf. F sound. Oh, got जगन्मातुः इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय Mahalakshmir yada pujya Mahakali Saraswati Dakshinottarayoho, put a F, Dakshinottarayoh pujye Prishthato Mituna Trayam. So Dakshina in Sanskrit could either mean south or it could mean left. Okay, it depends on the context here. So here Dakshina Uttaro actually means south, left and right. So to the left and right of this Mahalakshmi, you have to then keep Mahakali and Mahasaraswati. Mahalakshmiryada pujya Mahakali Saraswati Dakshinottarayoh pujye Prishthato Mitunatrayam. महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् 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 Virinchihi, put is Virinchis Swaraya Madhye Rudro Gaurya cha Dakshine Bame Lakshmiya Hrishikeshaha, put F, Hrishikesha Purato Devata Trayam. So once you keep those three Devis in the front, in behind, when you're keeping those three couples, then Virinchi, Brahma and Saraswati will come in the middle. Then on the right side will be Shiva and Parvati. On the left side will be Vishnu and Lakshmi.
behind the three Devis. विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या वृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या वृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् Rajesh ji, or a Yeah. quick question. இப்போ நம்ம the direction சொல்றோம்ல, either left or right. Is it as a worshipper for us, left and right, or from the Murtis? அந்த மூர்த்தியோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல Okay. மூர்த்தியோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் when this is left or right means we keep the மூர்த்தி on the right side of the மூர்த்தி you keep this other one. So நம்ம இப்போ நவராத்திரியில மூணு வைக்கும்போது அந்த இது relative to each other, right, how it is. Okay. Rajesh ji, can you explain again the placement of the murtis for the 19th? 19. Yeah. So the front is Mahalakshmi. Okay, Yeah, the one who has got that right. 80 now. So in the behind them, in the middle is Virinchi. Middle is Brahma. So Brahma and Saraswati are kept in the middle, and then on the right of Brahma and Saraswati is Shiva and the Parvati. And on the left side is Lakshmi and Vishnu on either side. So Brahma is in the middle. Okay. Okay. अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्ट भुजा लक्ष्मीर् महतीति समर्चयेत्. अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्ट भुजा लक्ष्मीर् महतीति समर्चयेत्. अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति 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 समर्चयेत्. अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा. अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा. अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तथा. अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तथा. अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा. अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा. काल मृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्ट प्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुर निबर्हिणी. काल मृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्ट प्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुर निबर्हिणी. कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये
यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी. To switch halfway. Jyoti, you can be a student, and Kavita, you can be a student. Navasyaha, put a ish, Navasyash Shaktayah, put a if Shaktayah, Pujas, Tada Rudra Vinayakau, Namo Devya iti Stotrair Mahalakshmi Samarchayet. Navasya Shaktayah Pujas Tada Rudra Vinayakau, Namo Devya iti Stotrair Mahalakshmi Samarchayet. नवास्य शक्तयः पूज्यास्तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् नवास्य शक्तयः पूज्यास्तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् नवास्या शक्तयः पूज्या तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् नवास्या शक्तयः पूज्या तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतार त्रयार्चायां स्तोत्र मन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादश भुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादश भुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा 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 चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर् महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महालक्ष्मीर् महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महालक्ष्मीर्महाकाली 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 सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेत् जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेत् जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगदां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्
महिषान्तकरीयेन पूजिता सज्जगत्प्रभुः पूजयेज्जगदां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् महिषान्तकरीयेन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगदां दात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् महिषान्तकरीयेन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगदां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्. Just not get into too much of the detail. So the previous set of stanzas, it talked about like when you're doing like among this Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, the Mahalakshmi is the main. It's a Chandika Mahalakshmi. That's the main deity. So it says you can, if you're doing prayers for Mahasaraswati, then the prayer is only for Mahasaraswati. If you're praying for Mahakali, the prayer is only for Mahakali. But if you're praying for Mahalakshmi here, Chandika Mahalakshmi, the prayer is as if you're praying to all of them together. And then it talks about how all you can actually worship them. So Argyadi, Argyam, Adi, Adibir, Argyadibir, Alankarair, Gandha, Pushpais, Tathakshataihi, Tathakshataihi, Dhupair, Deepaischa, Naivedhyair, Nana Bhakshya, Samanvitaihi. So you can start with just Argyam, you can just start with water, or you can do any of the decorations you actually want, or you can actually Gandham, you can offer sandal paste, or Pushpaihi, flowers, or Akshataihi, or the rice that you're offering, or Dhupam, or Deepam, or varieties of items, right? Nana Bhakshya Samanvitaihi. So you can offer any of these as offerings to Chandika Mahalakshmi. अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्ये नानाभक्ष्यसमन्वितैः अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तदाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तदाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप pranam achamaniyena chandanena sugandhina. So it says, you can offer out of devotion, you can offer anything you want. You can offer mamsam, you can offer meat, you can offer alcohol, you can offer achamani, you can offer water, you can offer sandalwood paste, something which has got a good aroma, or you can offer, he'll talk about betel leaves, whatever you want, you can offer. Like we all know the story of that Kannappa also, right? In Shiva Puranam, right? So he offered meat, he offered pork to Shiva, right? Because that's what he was. He was a hunter and he was offering, but he was offering with devotion. So it says you can offer whatever you want out of devotion, whatever you consume, you offer that as devotion, right? Rudirakteena balina mams. रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणाम आचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना. रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना. रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना. रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणाम आचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना. रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणाम आचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना. स कर्पूरैश्च ताम्बूलैर् भक्ति भाव समन्वितैः वाम भागे ग्रतो देव्याश् Chinna Shirsham Mahasuram. Let's just do one time, Jyoti and Kavita. I want to finish this and I want to explain a little bit of the meaning of the last portion. So
सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरम् सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रदो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरम् चकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रथो देव्याश्चिन्नश्रीशं महासुरम् पूजयेन् महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः पुट is पुरतः सिंहं samagram dharmamishwaram. So it says in addition to worshipping Devi, you also have to worship two more people. One is the headless Mahishasura who is there, because that Mahishasura becomes Sayujya Mishaya. That Mahishasura became one with the goddess, right? So he got liberated. So because of that, you should also worship, he's also part of the goddess. And of course, you also have to worship the Simham, the lion who has always been with her, because it's an extension of Devi, right? Just in the form of a lion. So you also worship the lion, which is there. पूजयेन् महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् वाहनं पूजयेत् देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः वाहनं पूजयेत् देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः वाहनं पूजये देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः वाहनं पूजयेत् देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैके नेतरयोरिह 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 चरितार्थं तु न जपेज् इज् जपन् छिद्रम् अवाप्नुयात् ब्रेकिंग at that ma छिद्रम् अवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः चरितार्थं तु न जपेत् जपन् छिद्रम् अवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः चरितार्थं तु न जपेज् जपञ्छिद्रम् अवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः चरितार्थं तु न जपेत् जपन् छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेच् जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा क्षमापये जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा क्षमापायेत् जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा
First word, Kshamapayej Jagadhatrim. क्षमापयेज् जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्त्रितः क्षमाभये जगद्धात्री मुहुर्मुहुर्दन्तृतः प्रतिश्लोकं च जुहूयात् पायसं तिलशर्पिषा जुहुयात् स्तोत्र मंत्रैर्वा चंडिकायै शुभम हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः जुहुयात् स्तोत्र मंत्रैर्वा चंडिकायै शुभम हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः put F Pranjalihi another F Prahvaha another F. So each of the visarga will take an F sound. Prahvah Pranamyaropya Chatmani Suchiram Bhavaye Disham Chandikam Tanmayo Bhavet. Prayatah Pranjalif Prahvah Pranamyaropya Chatmani Suchiram Bhavaye Disham Chandikam Tanmayo Bhavet. प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः put F एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यम् आप्नुयात्. Breaking at that mark. एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यम् आप्नुयात्. एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यम् आप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी. यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी. यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी अस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि. तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि. तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि. तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि. The 5 minutes, I'll just wrap up the meaning of this, right? So in this, like we saw, like from Chandika Mahalakshmi, Ma Saraswati, Kali, who did what is their appearance, how many arms they have, how many faces they have, what do they have in their arms,
and then the relative placements of each of them, and then how do you place the other gods relative to them when you're worshipping, what all you can offer, and how do you do. So that's all kind of what we covered. The last portion of this is kind of talking about how you should chant Devi Mahatmyam, right? And it says that, of course, like we said before, it says that you cannot chant it improperly. It's very important that you chant it properly, right? And you, of course, the most important thing is to chant it with discipline, right? You should have proper discipline in chanting. Be humble when you're chanting it. So not feel proud when you're chanting it. And you should, before you start chanting it, get your senses under control. Don't get distracted with all of these other things, and do full surrender before you actually start chanting. That's the most important thing. And by doing that, you can get one of the two, like what we saw with Suratha and Sumedas. They either you get liberation, or you will get whatever liberation or union with Devi, or whatever benefits you want, material benefits, you will get both of those things. And then it talks about how it is divided into three categories, right? If you saw, the Pratama Charitram is just the first chapter, which is devoted to Mahakali. Then the Madhyama Charitram is chapters 2, 3, and 4, which is devoted to Mahalakshmi, which is getting rid of Mahishasura. And then the chapters 5 to 13 is devoted to Mahasaraswati. So those are the Pratama, Madhyama, and Uttama Charitram, three categories, three parts of how this is actually divided. And then it has things saying that, you cannot just, and this is not for your daily practice. When you're practicing tomorrow, you can pick any chapter and chant. But when you're doing a Parayanam of Devi Mahatmyam, it says you cannot just do the first chapter and the last chapter and skip the middle part. So it says you cannot skip, you cannot do such way, right? And you cannot, and if you're doing the Madhyama Charitram, which is 2, 3, and 4, you cannot just chant 3, or you cannot just chant 4. If you're doing the Madhyama Charitram, you have to do all 2, 3, and 4 together. And then you can't do 1, and you can chant in a non-sequential way. Chant 1 first, then chant 4, then 7, then come back to 2. You cannot do all of those things, right? And so there are structures of, if you're doing it for Navaratri over 9 days, if you want to do all the 13 chapters, there's a sequence of which day you do what chapter. If you want to do it over 5 days, there is a sequence of which way you do. So this only applies, like I said, you can practice 1 chapter a day. That is not a problem at all. Any chapter you can pick. But if you're trying to do a full Devi Mahatmyam Parayanam, there are structured ways of how you do it. If you want to complete it in 3 days, 5 days, 7 days, or 9 days, right? There's a structure of how you actually do it. And you should always do it in that way, so you don't skip and jump around, right? Anyway, so, so that's what, but at the end of the day, whatever you do it with proper dedication and complete humility, with complete surrender. And by doing that, then Chandika will give you all the benefits, and all the evil deeds, it'll go away from you. So that's kind of how this wraps up. This is really the mode of worship is just captured here, right, in the second Rahasyam. All right, thank you, everyone. We'll have just 2 more classes. Next class, we'll finish Murti Rahasyam, and then the last class, we'll do the Matruka Nyasam. Okay. I have a quick question, Rajesh. So you can you chant only first chapter? Like if you wanted to? Okay. Yeah. I mean, for regular practice, like if you're chanting at home, you can just chant 1, right? I mean, any chapter for practice. But this is telling the Parayanam also. If you want to do a Parayanam, you can do just... You can do just to the first chapter, but it says you can't just do like the first and the last chapter. You're in the middle also, things like that. So, yeah. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Rajesh.